Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, this is the second meeting for our course GBP, Gender-Based Pedagogy. Yeah, in this meeting, we will discuss about gender-based approach to gender-based pedagogy. Ya, melanjutkan overview kemarin ya, dalam meeting pertama kita sudah mendiskusikan apa itu GBP seperti itu ya. Dan sekarang untuk hari ini kita akan melihat apa sih itu GBA, Gender Based Approach, yang ada pada konsep pembelajaran Gender Based Pedagogy. Ya. Okay, Gender-Based Approach atau GBA is a framework in language teaching and learning that emphasizes understanding how language functions within specific social and cultural context. Ya, GBA itu language teaching and learning, proses pembelajaran mengajar dan belajar bahasa that emphasize understanding how language functions within specific social and cultural context. Ya, in this approach, dalam pendekatan ini, based on the idea that language use varies according to the type of text ya or genre. Ini sudah sempat dijelaskan dalam overview kemarin bahwa dalam pembelajaran atau pendekatan genre based approach ini ya, ini mengajar berdasarkan genre atau type of text ya. Seperti yang sudah kita tahu, there are many kinds of text ya, such as narrative, argumentative text, recount text, and etc. Okay, after knowing what is what is GBA, now we will learn what is GBP. Yeah, refers to the teaching practice that arise from the gender-based approach. Yeah, GBP focus on helping students recognize and produce text according to the specific genders. Ya, GBP itu masih merujuk pada GBA, sebenarnya gender-based approach, di mana proses pembelajaran menggunakan genre, focus for helping student recognize and produce text. Ya, jadi ini memfokuskan students untuk belajar based on specific genres ya, sesuai dengan structure-nya, feature-nya, dan lain sebagainya. Yeah, now, and then what is the relationship between gender-based approach and gender-based pedagogy? Yeah, GBA informs GBP by providing a theoretical framework that explains how language works in context. GBP, in turn, is practical applications of GBA using its principles to guide classroom instructions. GBA focuses on understanding genres as social recognized ways of using language, while GBP involves teaching students how to use language within these genres effectively. Ya, jadi simpulannya ya, GBA itu adalah teorinya seperti itu ya. Teori how language works in different genres. Nah, jadi teori tentang bagaimana sih bahasa itu mempelajari bahasa dalam perbedaan genre gitu ya. Karena mengingat banyak genre atau kinds of
banyak genres gitu ya dalam text types. Nah, sedangkan GBP ini adalah pedagogical practice-nya gitu ya. Kalau GBA itu teorinya, GBP ini adalah pedagogical practice atau proses pembelajarannya, proses mengajar ya gitu ya. Proses mengajar menggunakan teori tadi, menggunakan GBA seperti itu. Nah, ini relations between GBA and GBP. Okay, now look at the cycle. Nah, ini based on Martin 1999. Ini merupakan cycle dari genre based literacy or literacy of pedagogy. Okay, look at the cycle. Kalau dari figur ini kita bisa lihat ya, kemarin sudah saya paparkan sekilas terkait cycle based on GBP. Jadi proses mengajarnya itu harus seperti apa gitu ya. Nah, karena teori dalam GBA ini pendekatannya harus meliputi gitu ya, consist of three stages ya. Yang pertama ada deconstructions, kemudian joint constructions and independent constructions. Nah, seperti itu. Okay, here we will discuss about what are the item that we have to analyze before doing GBP gitu ya. Apa nih yang harus kita perhatikan ya? Analysis of English materials based on GBA. Nah, jadi untuk English materials seperti yang saya sampaikan di meeting pertama kemarin bahwa English materials dalam penerapan GPA itu harus kita analisis dulu apakah sesuai atau tidak begitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah identity, the genres, text structure, language feature, purpose, and audience. Apa sih itu identity the genres ya? Identity the genres look for the types of text being used or produced in the material such as narrative, descriptive, and etc. Ya, jadi lihat dulu, kita identifikasi dulu genrenya apa atau text type-nya apa. And then text structure ya, ada lagi nih item yang kedua yaitu text structure yang harus kita perhatikan, harus kita analyze. You analyze how the text is structured. For example, narrative have an orientation, complications, and resolutions, while a report might have an introductions, body, and conclusions, dan lain sebagainya gitu ya. Struktur kebahasaan, struktur paragrafnya tuh tiap-tiap genre, tiap-tiap teks itu berbeda. Language feature. Language feature look for specific language elements related to genre, ya, such as vocabulary, grammatical, connectives gitu ya. Jadi beberapa ciri-ciri kebahasaan yang harus ada pada tiap-tiap types yang kita ajarkan begitu. And then next is purpose. Okay, don't forget to analyze the purpose of your material, tujuannya ya, ini penting nih. Consider the social purpose of the text. What is the writer trying to achieve, pursue, atau inform, or maybe entertain only gitu ya. Oke, audience. Nah, audience analyze how the text is shaped according to its intended audience. Ya, nah ini juga including the level of the audience ya. Jadi
audiensnya gitu ya. Pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan audiens kita begitu. Oke, here is the example. Nah, contohnya nih gimana sih ya untuk menerapkan analisa tadi? An English lesson material on writing argumentative essay would focus on structure. Ini kan mau mengajarkan argumentatif ya, contohnya. Ya, kemudian kita analyze dulu nih apa structure. Ya, strukturnya harus terdiri dari introduction, argument for, argument against, and conclusions. Nah, kemudian setelah strukturnya kita perhatikan dalam materi tersebut, dalam teks tersebut, kemudian language feature. Language feature-nya ada modal verbs, connectives such as however, on the other hand, persuasive vocabulary of course ya, karena ini argumen harus bentuknya persuasive. Nah, kemudian purpose-nya ya to convince the reader of a particular viewpoints ya. Kemudian audiensnya, the material would have students recognize how to shape their arguments for a formal or academic audience. Ya, setelah membahas contoh tadi, nah now we will talk about teaching and learning activities using GBA. Jadi bagaimana nih cara menerapkan GBP menggunakan teori GBA ini. Activities based in the gender-based approach are structured to guide students through recognizing, understanding, and producing text in various genres. Nah, itu kan tujuannya ya. Nah, sekarang penerapannya bagaimana atau aktivitasnya seperti apa? Ya, as we know, dalam pertemuan 1 kemarin kita sudah bahas stagesnya gitu ya, ada deconstructions, kemudian joint constructions, dan juga independent constructions. Ya, dalam deconstruction stage ini adalah explorations of genre ya. Nah, ini aktivitasnya apa nih kira-kira? Text analysis of model text ya. Kemudian contohnya analyzing the formal letter to see how it begins with a greeting ya. Ini contoh stage-nya. Jadi kita diawali dengan deconstruction stage. Kemudian joint constructions ya, group exercise begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada independent constructions atau productions. Jadi siswa diminta untuk writing the text ya, sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan language feature-nya. Ya, ini cycle yang minggu lalu sudah sempat saya jelaskan begitu ya. Nah, kita lihat kembali step-stepnya, deconstructions, joint constructions, and also independent constructions. Nah, di sini cycle yang harus dilakukan secara berurutan seperti itu. Okay, another cycle. Nah, ini contoh cycle yang lain gitu ya. Nah, yang pertama ada modeling. Nah, ini sebetulnya hanya berbeda expert saja. Jadi, ini agak berbeda istilahnya. Tapi pada dasarnya modeling ini juga termasuk dalam step deconstructions, modeling, building gitu ya, building the knowledge. Jadi siswa itu diajarkan dulu strukturnya, language feature-nya, dan lain sebagainya. Kemudian joint constructions, ada activities secara berkelompok, dan juga ada independent constructions, di mana dia mengerjakan sesuatu atau memproduksi sesuatu secara mandiri. Oke, di sini saya
akan menjelaskan kiranya apa saja nih yang bisa kita tugaskan sebagai outcome yang setelah pelajaran atau proses pembelajaran menggunakan GBA dengan GBP teori gitu ya. Yang pertama ada spoken, bisa dengan performance assessment, dan juga ada written dengan product assessment. Nah, okay guys, I think that's all for this meeting. Ya, silakan kalian buat summarize dari materi pada hari ini sesuai instruksi kampus berbentuk video dan kalian upload di LinkedIn dan kemudian linknya kalian share dalam Google Classroom. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.